Kumargat subdivision ni bising khobja boarding house ni asukphang eba chairman manmani logi no bai thangni baja khathani wo siring tongleya borong grangjak Radamala Deburma logi no hostel berai nekha hor kuthungni jorawa phano siring tongleya borong grangjak Radamala Deburma Kumargat SDM habanok ni tang phangrokno tui ringdok hostel berai nekha bai thang hor kuthugo hostel be nei nukha gbangma jungjak baksa ni building rok kakang mukang ngjak jai nengya khlaijak obahino mangpili kasawai phekya borong grangjak Radamala Deburma ni mokolo tamsaga naini di chini mangpili wo yang bo jagao horni jorawo visit khlaiga তিনি 6টা জায়গাও ভিজিট খাইকা 6টা হোস্টেলও পাপিয়াছড়া কুমারঘাট তারপরে দারসই কাঞ্চনবাড়ি ফটিকরাই অবখাই লাস্ট ভিজিট তারপরে যত জায়গাও থাঙই নাইকা কয়েকটা হোস্টেল একদম আবনা এবখাসে হামলি আনি হাইছি যেরাই এমন কষ্ট ডাইনিং করে নক ডেমিস অবাহা হাই আ জায়গাও থাঙইতেবো নুখা লেট্রিন প্রবলেম তুই প্রবলেম সমস্যা গোबां मानसिराय दं आबन बागै तिनि आं बिजित नंखरमानि चिरायरक बाहायक्लै दं चिरायरक बाहायक्लै चारि स्कुल बाहायन दंखा हस्टेल रुम बाहायन दंखा नाय माने ठीक न आं माने मालाय खा बाहायनो स्टुडेन्ट रक काहाम फानो बंनि चामानि नमानि कष्ट दङ बरक आबन बागै तिनि हरो आं बिजित नंखका आं जे पोस्ट नंखमानि परे पोस्ट फाइमानि परे तिनिनो प्रथम आनि बिजित नि लगियो साब नति आनि लगे যত স্টাফ রক দङ এরপর অর ফটিকরাই হস্টেল হিংকাই আরানি ওয়ার্ডেন বাই মালাইখা মানে বড়বাই যত বাইনো মালাই লেখা আবনি বাগৈ বরংনা হামবাই আনি লগে স্টাফ দङ দুইজনা তাম जों জানো নুখা স্টুডেন্ট রংনি ফটিকরাইও তো ডাইনিং जों জালো দङ বরক সানানিও ডাইনিং করুই এরপরে কুমারঘাট এই পাপিয়াছড়া অনুকা পুরা নকশে ডেমিস জানালা করুই আবসিদা পলিথিন বাইছে ও জানালা ন থাবাই মা দङ এরপরে বরং নিতাইব আরো ডাইনিং করুই নকনি দালাই ডেমিস গই সিমিনি টেম্পার পাই কাখলাই দং বাইকা এরপরে অব কাখলাই মানে আরো যদি স্টুডেন্ট হর রগ হিংগাকাই বেখবা মানে কোনো কাইসা एक्सिडेंट उंगलाई खामो अबाहाय सिस्टेम बरंनि गडरेज सुक्लायै गडरेज रक बायजाक नु बुखा अबाहाय अवस्था बेलाय बुखा हामियां खा अबरं नुगय ते बो जागा रग विजिट खेनेन रगनि मानसु विजिट तैबो टंखो खानाबो उंनाय आबो yang pesatol digi उंनाय आबो नों आसु फां हायकेबा चेयरमैन मामानि यागोलो बसे जरति ओ स्टूडेंट नि जों जालनो तारातारि लांगे मिनिस्टार हायकेबा डिपार्टमेंट और पुसरि माने खाखाम आबनो आं दाक्ति डिपार्टमेंट थांगय आं पोस्ट खालायनाय मिनिस्टार नि थाने आं दाक्ति पोस्ट खालायना बागै चेष्टा खालायनाय आं साइटंनाय आबो जत सम्भव दाक्ति खालायमानो आसुनो चिरायरंनि सुबिदा आंनाय आंबो चिरायरंनो दाक्ति सुबिदा दिनानै बागै साइटंनाय Kumargat water facilities, so they bring the bucket. na